लेखिले सर्वत्र न रखिया तू विश्व मूर्ति तेरे बयानंद घन सीधा समा रणिया नौरु शक्ति रे कह ईश्वर पातु भया दोषेशा षडबाडास्पद पर्जय वंदे नमस्य भगवत अनुरागी हरिकथा प्रेमी कला संस्कृति साहित्य अनुसंधेश मोर उपस्थित ज्ञानी गुणी विदग्ध पंडित समाज आगंतुका पूजिया बंदिया नमस्या विज्ञा प्राज्ञा पुराण तुषिनी स्नेहमयी कल्याणमयी ममतामयी मातृस्थानीय मातृकल्पा भगिनी स्थानीय भगिनी कल्पा मोर उपस्थित समवेत समधर्मी सममर्मी उद्यम प्रवण कर्मठ संस्कृति संपन्न कर्तव्य परायण ये देशर जातिर वसुधार मानदंड सदृश उपस्थित थिबा समस्त युवक भाई माने एवं मोर श्रद्धेय श्रद्धेया कुना कुनी पुओ बाटे समस्त की खाली प्रणाम सरू सर्वप्रथम विश्व नियामक मंगलमय अशरण शरण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड गतिदाता मुक्तिदाता भुक्तिदाता महानुभवी महाप्रभु सत्यनारायण अभय पद कंज तल निजक समर्पण कर सारा प्रभु आखंडल मणिकर अभय पाद कंजरे माँ सुआ खाई कर भय पाद पद्मरे तत्सहित ए ग्रामर चतुर्पार्श्व चतुर्कोण विराजमान पूर्वक पूजा पाउथिबा सबु देवी मान को एवं विराजित पूर्वक पूजा पाउथिबा सबु देवता मानकु अनंत गड़िया भूम सभक्ति प्रणति जणिला परे परे आम पूर्व भागरे सम्मुख भागरे उपवेशन करथिबा सबु बापा मानकु माँ मानकु भाई मानकु भौणी मानकु नर नारायण ज्ञानरे ए अकिंचन अधम अनंत कोटि विनम्र भक्तिपूत प्रणति ज्ञापन करुछि बलराम बाबू जाओ अन ये पवित्र संस्कृति संपन्न पीठ कंपाल मंगराजपुर अनुष्ठित प्रतियोगिता पालार पवित्र नाम महायज्ञर आज होउछंती मध्यरात्रि माने विगत दिन दुईटी राति छाड़ीचे आगो को आउर दुईटा राति अछि आज होची मध्यरात्रि भाई आज होची मझी पाला तृतीय रात्रि द्वितीय अर्घ्य पंडित मानकर उपस्थिति टिके कम अछि तथापि जहा अछि ढेरे तथापि द्वितीय थाक को चाहिला को यथेष्ट बहुत बहुत आज्ञा बापा माँ भाई भौणी पुओ झियो मानकर उपस्थिति जेतिकी अछि सेतिकी को पाथे करी आधार करी पालाकर हिसाब रे मु आपण मानक निकट रे कौन से कथा वस्तु को आरंभ करने पूर्वर गोटे वैदिक श्लोक उपस्थापन करिछि वैदिक श्लोकटी उपस्थापन करिछि ए श्लोक रु जे आसीबे आज ठारे आमे आगो को जेतिक दिन बचिबा सेतिक दिन पर्यंत सी आमको सुरक्षा जोगेबे कोन ए श्लोक भीतर से अछंती जे आमको सुरक्षा देबे सारा जीवन सी एई श्लोक भीतर अछंती बलराम बाबू जाओ तृतीय रात्रि प्रथम पर्याय सान भाई शरत बाबू गुड़िया कथा आलोचना करना कौन दोमुखी नाटक आरंभ कले राघव पांडव गोटे पड़े महाभारत कथा वस्तु आ गोटे रामायण कथा वस्तु कथा सेया हेले आज
जो पवित्र दिन श्रीराम नवमी महामहिम महाबाहु बाहु करुणा वरुणालय प्रभु करुणार निच्छकर प्रतिकृति अमृतर धारा स्वरूप जो राजीव लोचन राम राम तांकर पुण्य जन्म तिथि रे तिथिरे आज आलोच्य प्रसंग टी गौण हो जाए कौन करबा आज्ञा गोटे धारा रे गले आ कहले दोमुखी नाटक गाइबी गोटे पटे रामायण आसब गोटे पटे महाभारत आसब किंतु आज जो दिनटी दिनटी बापा रामगर पवित्र पुराण तांको उद्देश्य आज्ञा रामायण रस आज आज्ञा गौण होइछि कि नहीं सार जानिथिबे काई से आज ताक विषय काई राम रस काई ए राम रस गौण किंतु महाभारतीय रस को तुम गुरुत्व दे देला रह ये पल्ला पल्ला कैती हबो छुआ भाई है छोट पिला आज्ञा जानी हे जाउ छोट पिला बोली केमिते अरे 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 हैं छुआ भाई छोट पिला ना गोटा रसर ठीक रे जाई परिले ना हयो गोटा रस तो ठीक रे परिस्फुट हैला नी मैं दीटा रसरे हाथ दे लगाई की छाड़ कोन करबा आज्ञा हैं रस आंबिलिया हे गला ना महाभारत रु किछि निष्कर्ष बाहरिला बाहला ना रामायण रु किछि निष्कर्ष बाहरिला किछि बाहला किछि बाहरिला नायक के नायिका के सब भइरो दिन अच्छा नायक गे नायिका गे फेरे काई नाही तो जदि दीटा कथा वस्तु को आलोकपात करिबा हां रामायण मुख्य नायक किए राम राम महाभारत मुख्य नायक किए बापा भगवान को अर्थ कृष्ण आसबे हां जदि रामायण मुख्य नायक राम को छाड़ दे कई किछि होली तेबे सेपटे महाभारत मुख्य नायक आज्ञा कृष्ण को छाड़ देला आ अन्य माने हेबे हां निहाती तेबे एपटे रामायण मुख्य नायक बापा राजीव लोचन राम सान भाई लखन को सागर धरी कपि सेना को आज्ञा मजबूत करी करी बापा सीतांकर अनुसंधान अर्थरे जाई पहुंची जाइछन्ती समुद्र कूल रे कथा सैया अष्टमल अछति अष्टवीर अछति अछंती सीतांक अनुसंधान उद्देश्य रे वीर बजरंगी बली हनुमान बजरंगी हनुमान अछति अछंती तेबे किए जीव लंका कटक को कथा सैया बापा एपटे आज्ञा आपण माने जानी थे महाभारतीय कथा कथा जे विराट राजनर रे गोटे गाय अच्छी जार नाम हूँ आज्ञा पृथुना सी पृथुना गाय अनुसंधान रे दुर्योधन सेना बाहिनी सजबाज कर पहुंची एपटे राम सेना लेगी सारा समुद्र कूल पहुंचला बेले सेपटे सेना सामत सजेगी दुर्योधन पहुंची ये विराट नगर प्रांत देश रे सारे सुनी जदि दी आड़ी की भाव जीवा कथा हां एपटे राम को नेले सेपटे कृष्ण को आड़ी किंतु कृष्ण को आनी राम को जगह तुम नेल दुर्योधन सारे राम को विकल्प कौन दुर्योधन की ओ बाला हसले रे बाबा दोमुखी नाटक हबो केमिति एथरे हबो केमिते हां ओ छाड़ से कथा छाड़ कोन मिलबो बलराम बाबू आज्ञा सार तेरे जाई से पहुंची छथि सेठी हैं बापा उत्तर वीर बेशर सज्जित है हैं निजर गो माता पृथुना को रक्षा करने उद्देश्य रे दोसरे बृह नला को सारथी सजई हैं रथ ऊपर आगे बसी कथा वस्तुटी एठी अछि हां मुसैठु आगे नेबे आगो हमर बासी हबनी ना कुत्ता खाइबनी तेबेर आसंतु ए पवित्र पीठ को ये से वैदिक देवता हां से के समस्त कल्याण करिवे किए ये वेद कहिले रक्षा तू सर्वत्र न ना हां सर्वत्र सर्वत्र सबुरी जगह रे जगह रे सबुरी क्षेत्र रे बेश सबुरी मुहूर्त रे हां सबुरी परिस्थिति रे बस अरक्षा दु आम समस्त को रक्षा करंतु ये किए के रक्षा करबे अणोहणियान निनियान जे अणोह अर्थात अणुधारू अनुधारू आहुरी छोट रहरे स्थूल दृष्टि रे जे सबुठारू आहुरी बड़ बड़ छोट जदि विचार करा जीव प्रथमे आज्ञा तारी ठारू आरंभ हो सबुठारू किए से छोट रहरे से की जानी हुनी जदि बड़ बोली गणना करा जाए जाय प्रथमे से होची विश्वर सबुठु बड़ बड़ तारी ठारू गणति आरंभ हो बड़टा जे सबुठारू छोट एवं सबुठारू बड़ बड़ से आसंतु ए पवित्र पीठ ऊपर दुगल कह सह रह से किए ये किए ये वेद कहले सह ईश्वर सहय
कहले सी हेले ईश्वर 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 सार कहीं भगवान को डाकिले वेद हम जे भगवान से ईश्वर तो ए ना 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 जी भगवान सी ईश्वर आम शरत बाबू बुझ छुआ हिसाब से हरि तू सेमती बुझीचु ना सिया जी ईश्वर सी भगवान नुहति एवं जी भगवान सी ईश्वर भी नुहति सारे वेद अलगा करदे सारे वेद भगवान ईश्वर को अलगा करने को किए ये नहीं रे नहीं खाली वेद अलगा करना नहीं नहीं आपण मानकर ओडिशार जुग जनमा कवि माने मध्ये अलगा करदे हरि केमिति कोन केते अनेक भितर जन को आनिबा से कि आपण को जाजपुर जिलार महात्मा हरि बालिया गाँव सांद आज्ञा अभिवड़ सावत सिंहार लिखिले हां सार विदग्ध चिंतामणि छंदरे हां कौन से लिखिले कोन ईश्वर स्वतंत्र स्वयं शर्त बा हबन नहीं हबन बाद्य पाला कलटी अनुष्ठान देदेले बोली पैसा लोभर धाई आसिल हम तथापि आज्ञा से हैं? आइला बेले तीन जगह जलख्या करिस गोटा गाइबार तरीका अच्छे आउ कहबार गोटा टेक्निक अच्छे आउ किसी जानून फाणुन कल पड़ी बोली पैसा लोभर धाई आसिल हम ओ दियो छाड़ छोड़ सुनो ईश्वर स्वतंत्र स्वयं भगवान तू ही 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 इच्छामय सर्वशक्ति अंतःकरण इच्छामय सर्वशक्ति चार अभिमन सामत सिंहार लिखिले विदग्ध चिंतामणि छांद सांदो अभिमन सामत सिंहार हेले गौड़ीय वैष्णव कवि आज्ञा आज्ञा तांकर उपास्य देवता आराध्य ठाकुर हेले भगवान कृष्ण कन्हैया ये ये छांद कृति रचना कला बेले मंगलाचरण उद्देश्य बापा जो छांद लिखिले से छांदरे निजर उपास्य देवता महिमा गुण कीर्तन करने को जाई कहले कहले हे कृष्ण हे कन्हैया हे गोपीनाथ बेश हे भगवान कृष्ण द्वारा का ठाकुर आपण हेले स्वयं भगवान भगवान आपण सर्वशक्तिमान ठीक आपण जेतेले जहा चाहिछंदी हवा पाए विश्वर हेइछि काहे की काहे की आपण भगवान भगवान किंतु आपण भगवान हेले ईश्वर स्वतंत्र से अलग आपण जदि भगवान होती आपण को ठारू जी ईश्वर से स्वतंत्र सारे एठी कवि मध्य कहीदेले ईश्वर भगवान अलग 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 सार आपण मानकर आर्य संस्कृति कौन कहले देखिबा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ओलादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण पाला मंचटा गोटे तर्जमा पीठ हां आज्ञा एठी विभिन्न प्रकार कविंकर लेखा विभिन्न प्रकार पुराणर लेखा लिखा बापा एठी पर्यवेसित हवा द्वारा हां कविंकर पुराण मानकर सार कथा आज्ञा आपण मानक निकट रे आपे आपे आज्ञा निश्चित हो जाए बाहरी आसे तो अनेक कथा आलोचना हो गला पर आज्ञा सेथिर गोटे निष्कर्ष बाहर आज्ञा आज्ञा तेबे बलराम बाबू सर संस्कृति आमको शिखेले कौन ईश्वर परम कृष्ण सुनो सच्चिदानंद विग्रह विग्रह तेबे ईश्वर किए किए आ भगवान किए रह। सार माने मोर कौन कथा होचंदी बेसी भाराक्रांत करबिनी विषय वस्तु जीवी आज्ञा 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 तेबे माँ माने बसी विचार करजंतु शास्त्र कहिले हां ईश्वर परम 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 शब्दर अर्थ आज्ञा बड़ बड्ड परम शब्द अर्थ हो आज्ञा महान महान ईश्वर परम बेश ये दुनिया ये विश्व बेश ईश्वर है आज्ञा महान महान किंतु कृष्ण कृष्ण कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह विग्रह कृष्ण हेले सत चित आनंदर मूर्तिमंत विग्रह कृष्ण कृष्ण हेले सत चित आनंदर मूर्तिमंत विग्रह मूर्तिमंत रूप अनादिरादि गोविंद आ गोटे शब्द आसुची आज्ञा गोविंद गोविंद आज गोविंद विषय आगे प्राय घंटा नहीं गले साल बाबू कौन निर्यास बाहरिला किछि नाही बाहरिला कहले गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद जहाँ गायक माने गाती से गाइले गायक मान को आगे उपेक्षा कले कले मु गोटे स्वतंत्र ढंग आलोचना करছি कहीं से स्वतंत्र ढंग आलोचना देखिलु हैं कहले तीन जन गोविंद तीन कहीं हेले कि ना जड़े इंद्र देथिले गोविंद पद टिकेले इंद्र हारिण शरण पशिला इंद्र हरिण शरण पशिला ओपे गोविंद नाम देई गला गाइले इंद्र हारिगी शरणागत है गोटा भयर कृष्ण को गोविंद नाटे देखी गला आउ गोविंद किए कही ना भाव प्रवण होगी गोपकटकर अंगना मानक सहित बुढ़ा राजा नंद यशोदा बध देथिले श्रद्धारे पद टिकाइले कौन आहा बो नंद कोले गोविंद 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 ए बाडे शंख भेरी तुरी भुवन नंद नंद कोले गोविंद आहा बो नंद कलटा भावर देइदेले आउ के गोविंद देले काहे कि तीन थर गोविंद कहउछि ना आउ जने देले ब्रह्मा ब्रह्मा वर्षा हरण समय भगवान कृष्ण को परीक्षा करने को जाई जेतले फेल मारिले ब्रह्मा तेणु भयर स्तुति करी गोटे ना देले गोविंद गोविंद एटा हूँ पुराण मत किंतु सार अंश कौन आसलानी सार गोविंद क्या कहवा गोविंद काहकु कहबा किए गोविंद बेश खाली आज्ञा द्वापर जुगरे नंदनंदन कृष्ण भी गोविंद नुह ना आरे बलराम बाबू सार संस्कृति कहले पुराण कहले शास्त्र कहले अनादिरादि गोविंद गोविंद अनादि आदि ए दुई जन को जे परिचालना करती बेश से हेले गोविंद सर्व कारण कारण ये विश्व रे जहाँ सब घटी जाऊँगी सबु घटना मूल जी कारण अटती सारे से हेले गोविंद बलराम बाबू सार से गोविंद राम मध्य से गोविंद कृष्ण से गोविंद नारायण से गोविंद नरसिंह वाह आमे सार गाउले कोन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अमृत में देव गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर आमे गाउने ये श्लोक गाउजे गाउजे। पुणी भी गाउजे हाँ। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रह्लाद बाधा हर हे कृपालु प्रह्लाद बाधा हरे कृपालु प्रह्लाद बाधा हरे कृपालु हे नारायणानंत हरे नृसिंह प्रह्लाद बाधा हर हे कृपालु प्रह्लाद बाधा हरे कृपालु प्रह्लाद बाधा हरे कृपालु ये जी हे विवस्वामृत में देव गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव ये गोविंद जे नारायण जे कृष्ण जे राम बापा सी गोविंद राम भी गोविंद पदवाच्य सारे कथा खाली संस्कृति कहनी जड़े महापुरुष कहते आग्रार भाट कवि अंध स्वरदास
अंधश्वर दास कौन कहले कौन रामचरण सुखदाई रे सास एगुड़ा आज्ञा शरत बाबू द्वारा हेलानी ना ना हबन काली कहले मो धरणी भाई बड़ भाई अधे हिंदी गाउछथि अधे ओडिया गाउछथि हयो तम हिंदी शब्द तो तुम पार्टी रे स्पष्ट उच्चारण हबनी हिंदी रो प्रोनाउंस कौन तुम पार्टी रे सहज हबनी हां तेणु जी हिंदी गाउछि तमे ताको समालोचना करछ नहीं चट 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 छाड़ो सूरदास कौन कहले कौन रामचरण सुखदाई रे वाह भजो राधे गोविंदा रामचरण सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा रामचरण सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा 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 अनु सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा रामचरण सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा रामचरण हेले राम गोविंदा 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 खाली ओडिया रे जाकू गोविंद कहूछे राम भी गोविंद राम गोविंद बाबू श्याम कृष्ण मध्य गोविंद एके अयोध्या राम से आया एक अयोध्या राम में आया एके अयोध्या राम में आया एक अयोध्या राम में आया एके मथुरा का भाग्य बढ़ाया एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया भरत बोले हरि बढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा रामचरण सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा रामचरण कहले ये सही गोविंद जो गोविंद तृतीया जुगरे गोरे अयोध्या राज्य रे राम रूप अवतीर्ण ही अनेक लीला कले से मध्य गोविंद ये सही गोविंद जो गोविंद बापर जुगरे कृष्ण रूप अवतीर्ण ही नहीं अनेक लीला कले जन्म नेले बेश मथुरा गढ़र बंदी गृह रे ये सही राम गोविंद ये सही कृष्ण गोविंद जमुना किनारे को एलु चोरावा यमुना किनारे को एलु चोराया जमुना किनारे को एलु चोराया यमुना किनारे को एलु चोराया सरजू किनारे को धनुआ चलाया सरजू किनारे को धनुआ चलाया कोनो जगत की साई रे भजो राधे गोविंदा रामचरण सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा जनकर साधना पीठ सरजू नदी कूल हेला बेले आउ जनकर साधना पीठ जमुना नदी कूल जगतवासी को निज आड़ को आकर्षित करने लगी जने जमुना नदी कूल साधना कला बंशीर साधना आउ जड़े सरज नदी कूल धनुर साधना शिखेला यही दुई जन गोविंद राम कृष्ण यही दुई जन को पाई आर्यावर्त भारत भूखंड समग्र विश्व रे सुविदित हो पारा भारत को देवभूमि भारत को पुण्य भूमि भारत माटी को यशस्वी भूमि रूप यही राम आ कृष्ण ही प्रतिपादित करथिले दबा ठंडा परोट दे दबा गोटे श्लोक गाइबी आज्ञा कौन परी तरकारी मंडलम रसगोलाधिनायक सिंगोड़ा कचुड़ी शैव कुर्वन्तु ते मंगलम पुरी तरकारी मंडलम रह पूरी साथी की तरकारी राव रे बाड़िया डालमा है तो रसगोलाधिनायक ता भीतर भी मिठा अछि रसगोल्ला अछि काली आसबे
आज्ञा 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 रसगोला धिनायक ତା ଭିତରେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ସାଥିରେ ରସଗୋଲା ସିଙ୍ଗୋଡା କଚୁଡି ଶୈବ ତା ଭିତରେ ତିନି କଣିଆ ଠିକ ତ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କଚୁଡି କଚୁଡ଼ି ହରେ କଚୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ତା ଭିତରେ କୁର୍ବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ଏଇମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ବାଦପାଲା ମଞ୍ଚର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ କଣ ଏ ପୁରୀ ତରକାରୀ ରସଗୋଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କଚୁଡ଼ି ଏରା ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ସାର୍ ଏଇଟା ପାଳିଆଟିଏ ୟା କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେନି ସାର୍ ଆମ ସାର୍ କଣ କହିଦଉଛନ୍ତି ଜଳଖିଆ କଥାଟା ତମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନବନି ତୋ ବିଚାର ଇଏ ଜଳଖିଆ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ କଣ ଜଳଖିଆ ଭିତରେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୀ ତରକାରୀ ମଣ୍ଡନ ଦେଖିବା ତରକ ସିଅରି ତରକାରୀ ଆଜ୍ଞା ତରକର ଶତ୍ରୁ କିଏ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ତରକକୁ ଘୃଣା କିଏ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ କହୁନେ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ହେରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର ଯୋଉଠି ତର୍କ ଥାଏ ସେଠି ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତିନି ନା ଭଗବାନ ତର୍କକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ବେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ତର୍କ ତର୍କ ତେବେ ତର୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପୁରୀ ମଣ୍ଡନ ପୁରୀ ଧାମକୁ ମଣ୍ଡନ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କିଏ ସେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ତରକାରୀ ମଣ୍ଡନ ରସଗୋଲା ଧିନାୟକ ବୋଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସରେ ସମୃଦ୍ଧ ପୂର୍ବକ ନିଜର ସହଧର୍ମିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତା ଆଣିକି ପରିତୋଷ କରିପାରିଛନ୍ତି କୋଉ ଦେବତା ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବଳରାମ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ସିଙ୍ଗଡା କଚୁଡି ଶୈବ ବୋଲେ ସିଙ୍ଗଡା ବୋଲେ ସିଂହ ଭଳିଆ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି କୋଉମାନେ ରାକ୍ଷସ କ ଚୁଡ଼ି କ କହିଲେ ମସ୍ତକ ମସ୍ତକ ଚୁଡ଼ି କଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିବାରେ ବେଶ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ଦେବତା କିଏ ସେ ନାରାୟଣ ସେଇ ନାରାୟଣ ହରି ଦାଉରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ବେଶ। କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନସ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ବାଦପାଲା ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ଆମ ପୁର ଭାଗରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ସାର୍ ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ସର୍ବାଣ ଦେଖବା ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ସାର୍ ସାର୍ ବଳରାମ ବାବୁ ସାର୍ ତେବେ ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ବି ଗୋବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତିନି ଗୋବିନ୍ଦ ବଳରାମ ବାବୁ ସାର୍ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଯିଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ କଣ କରିଥିଲେ କଣ ବାପା ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ସୁନ୍ଦର ନୀତିକୁ ଆପଣେଇବା ସହ ସହ ସେଇ ନୀତିରେ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଆଜ୍ଞା ପରିଚାଳନା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ସେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଅନୁସାରେ ବାପା ଫଳ ଦେଲା ବାଲା କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କିଏ କପଟ ଭାବରେ କପଟ ଆଚରଣ କରି କାହାର କ୍ଷତି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କରୁଛି ସେଇ କପଟ ଭାବକୁ ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ତ୍ର କରି ତାର ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଠାକୁର କୋଉ ଦେବତା ତାର ସର୍ବନାଶ କରିଥିଲେ ନା ସେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯା ପାଠ ପଢି ପୂଜ ବୁମାରା ତବୁ ତବୁ ତାରା ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାର ଲାଭ ହେଇଛି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ତାରିଛନ୍ତି ତାର ବି ଲାଭ ହେଇଛି ଜବୁ ଜବୁ ମାରା ଜବୁ ଜବୁ ତାରା ଜବୁ ଜବୁ ମାରା ଜବୁ ଜବୁ ତାରା भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा श्याम होता है रघुराई रे भजोरा रे गोविंदा और नाम तेरा नाम सुनाई रे भजोरा रे गोविंदा नाम तेरा नाम सुनाई रे भजोरा राधे गोविंदा भजो माधव गोविंदा राधे गोविंदा भजो माधव गोविंदा भगवानु सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा जबु जबु मारा ମାରା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାମ ଯାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବାପା ତାର ଲାଭ
से गोविंद कृष्ण द्वापर जुगरे जहां मारी सी लाभ पाई राम जहां मारी लाभ होती तारी छती लाभ होती कृष्ण जहां मारी सी लाभ पाई जहां तारी छती तार लाभ होती माने से हेले गोविंद जी मारिले भल तारिले भल तेरे राम गोविंद रावण सबंश नाश कले रावण आदि केड़े केड़े राक्षस को जीवन नेले जो मानकर जीवन राम नहीं आज्ञा से मानकर क्षति है कि राम जी जहाँ को मारी क्षति है कि बरं सी जन्म जन्मांतर राक्षस जोड़ी उद्धार हो जाए कृष्ण जहाँ को मारी आज्ञा तार क्षति है तार आज्ञा मुक्ति हो जाए अच्छा राम जहाँ को रखी तार क्षति है कि लाभ है बापा विभीषण को राम रखिले एबे मध्य आमे रामायण पढ़िले विभीषण कथा पढ़ुचे ना पढ़ीचे ना राम रखिले गुहक शबर को राम आज्ञा रखिथिले से कैवर्त को नाउरिया को आमे रामायण पढ़िला बेले कैवर्त प्रसंग छाड़ी दउचे कि गुहक शबर कथा छाड़ी दउचे कि ताकू रखिथिले राम राम जाकू रखी तार कीर्ति बढ़ी राम जाकू मारी सी सब जन्म पाई मुक्ति पाई जाइए ठीक सेमिति आज्ञा कृष्ण सेमिति कृष्ण जाकू मारी मुक्ति पाई कृष्ण जाकू रखी अक्षय कीर्ति आज्ञा तार रही विश्व गोविंद बलराम बाबू सी जहाँ कहते गोविंद जे बारंबार ये पृथ्वी के आसी पृथ्वीर भारा को आज्ञा निवारण कर गोविंद आम संस्कृति आमको शिखेनी नमो ब्रह्मण्य देवाय ओम ब्रह्मण हिताय हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंद सी किए जे ब्राह्मण समाज टेक रखिछथि जे जगतर प्रतिटी व्यक्तित्व आज्ञा आशा पूरण करिछथि जे गो संपत्ति को बढ़े गो कहले आज्ञा पृथ्वी जे पृथ्वीर भारा को लाघव करबा पई बारंबार साकार रूप लेके आगे आसी से हेले गोविंद सार दीन कृष्ण दास पदे लिखी ना आर्तत्राण 34 कौन से लिखिले ओमे भारा पति तलिस्तार भूमि भारा पति
ନଜିର ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନଜିର ଆସନ୍ତା କାଲି ଛତୁ ପେ ବରାଦ ଦେଇଛୁ ଶରତ ବାବୁଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗେଲରେ ଗେଲରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକ ହିସାବରେ କହିଦଉଛି ତୁ ପାଳିଆଟା ଉପରେ ପଡୁଛୁ କ'ଣ ମାଡ଼ ମୁଲଉଛୁ ମୁଁ କଣ ତମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ତୁ କାହାକୁ କହୁଛୁ କିରେ ମୁଁ ମୋ ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁ ନ ଛତୁ ଖାଇବ ସାର୍ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ଭୂମି ଭାରା ହରଣେ ପତିତ ନିସ୍ତାରଣେ ଭୃତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଭାବେ ନୀଳ ବୁଧରେ ବସିଛ ନିଜ କରେ କରେ କମ୍ବୁ ଚକ୍ର ଭୂଷିତ ହୋଇ ହେ ମହାବାହୁ ବେଶ ସେ ମହାବାହୁ କିଏ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ 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 ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମେ ତାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ କରୁଛେ ଆଉ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଯିଏ ଭୂମିର ଭାରା ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭୂମି ହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର ଭାରା ଯେତେବେଳେ ବଢିଛି ସେତେବେଳେ ଭାରାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେଇ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ପତିତ ନିସ୍ତାରଣେ ବୋଲେ ସାରେ ପତିତ କହିଲେ ପାପୀ ପାପି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ସାକାର ରୂପ ନେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଇ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଃ ବାଃ ଭୃତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଭୃତ୍ୟ କହିଲେ ସେବକ ଦାସ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ନିଜର ଭକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡିଛି ଏ ଜଗତକୁ ବେଶ ସାରେ ସିଏ ବି ଗୋବିନ୍ଦ ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦର ତିନି ରାତି ପାଲା ହେଇଥାନ୍ତା ବଳରାମ ବାବୁ କଣ କଲ ତମେ ର ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା ସାରେ ତାତ୍ଵିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଁ ଗବା ଜ୍ଞାନେ ନ ଉପଲବ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ ଗବା ଜ୍ଞାନ ଭଜନ ସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବାସ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ଯିଏ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବ ପାଖରେ ବାସ୍ ସେଇ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦନ୍ତେ ବୋଲେ ସାରେ ଗୋ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତ ପର୍ବତ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାକାର ରୂପ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ ସେ ପର୍ବତ ବିପଦଗାମୀ ହଉଥିଲା ବାସ୍ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ହଁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ଦଶବତାର ଶ୍ଲୋକରେ କ୍ଷିତିରତି ବିପୁଳତରେ ତବ ତିଷ୍ଠତି ପୃଷ୍ଠେ ଧରଣୀ সবদ্রুত সবদ্রুত জয় জগদীশ হরে হরে জয় কচ্ছপ অবতারণে বেশ সমুদ্র অতল জলরাশি ভিতরে আগে পাহাড়টা ডুবি যাଉଥିଲା ଯାଉଥିଲା ସେ ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବାଃ ବାଃ ହୁଁ ହଁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଥିଲା ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପାହାଡ ନା ସେ ପାହାଡ଼ ନା ପର୍ବତ ଡୁବି ଯାଉଥିଲା ଯାଉଥିଲା ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି କଚ୍ଛପ, ଏ କଚ୍ଛପ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି କଚ୍ଛପ ରୂପ ପାଳିଆଟା ହେଲେ ଏବେ କଣ କିନ୍ତୁ ବାପା ଇଏ ଲାଇନରେ ଅଛି ମୁଁ ଲାଇନରେ ଅଛି ଲାଇନରେ ଅଛି ଖାଲି ଛାଡ ଛାଡ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣ ତେବେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ବେଶ ହେଲେ ମୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସାର୍ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ସାର୍ ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାର୍ ବେଦ ଅଲଗା ଗଲେ ଏବଂ କବି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଦେଖ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହଁ ବାପା ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଗବାନକୁ ଅଲଗା କରିବାର ଅଧିକାର ବେଦର କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନାଇଁ ତ ନା କବି ମାନଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଅଧିକାର ସେ ଅଧିକାର ଆଇଲା କୋଉଠୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଭଗବାନ ଅଲଗା ଆମେ କରିପାରିବା ଏ ନାଇଁ ତ କୁଆଡୁ କିନ୍ତୁ କରିଛି କିଏ ଦେଖିବା ୟାକୁ ଅଲଗା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବାପା ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ପରିଚୟ ପାଉଛେ ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ସମାଜରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ସିଏ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଇଏ ଭଗବାନ ସିଏ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ପରିଚୟ ପାଇଛେ ସାର୍ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇଛେ କାହା ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ ଯିଏ
आम सहित सांग होइकी आसीची ଆଇଛି आम साथी सांग होइकी जीव ଯିବ से आमको परिचय देछि ଘରେ जी आम सांगर आसीची आम सांगर जीव जी आमको समाज रे परिचय देछि सेही परिचय देला ईश्वर ये भगवान सी ବେଶ 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 ଆମ ସାଙ୍ଗରେ तेबे किए सी ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଇଥିଲେ आम सांगर ऑटो ड्राइवर आसीदेला ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଇଥିଲେ ସିଏ ନୁହଁରେ सीए नुह सीए नुह आम समस्त सांगर से आसीची सारे गला बेले से ही जीव ସେ ଯିବ से जीव ସେ କିଏ से किए କିଏ आपण मानकर जगदेगुरु शंकराचार्य कही ना ଏ ରହରେ कौन कहले କଣ द्रव्याणि भूमौ बसवास गोष्ठे आज्ञा गृहद्वार जन श्मशाने देहो सीतायां परलोक मार्गे कर्मानुग गच्छति जीवमेक शंकराचार्य कहले ଏତେ ବାଡ଼ ନାହିଁ ଖାଲି ସାର କୋଠୁ द्रव्याणि भूमौ ବୋଲେ मनीष अनेक झाड़ बुहा परिश्रम करी ପୁରା केते धन आज्ञा कमेछि ବହେ ଧାନ कि चाकरी पैसा पाऊ ପାଉ कि बेपार वाणिज्य करके पैसा पाऊ ପାଉ कि चाष बास करके पैसा पाऊ ପାଉ किए कला परिवेशन करी पैसा कमाऊ ହଁ सार जीवे କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଆମର ଖାଇବା आमे परिश्रम करी जेते पैसा कमाउचे से पैसार अधा भाग आमे खर्च कर दउचे ହଁ सारा सोना रूपा गहना गांठी किनिबारे ହଁ 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 ଠିକ ତ नै गे ହଁ ପୁରା गोटा सोना रूपा किनिबाटा गोटा शौकीन हे गेला ହେଇଗଲାଣି ତ ଆଜିକାଲି ଆଉ बड़ बाबू ସାରେ जो सोना रूपा गहना गांठी आमे किणु की किनिचे ରଖିଛେ ताकू गडरेज भितर साहित्यिक रखिचे ରହିଛି ଅଛି अच्छा से माने कोन ठिकाना समय हमको साहाय्य करिवे ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଛି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ आम प्राण पर्यंत समय बापा से माने केई जीवनी गडरेज भितर सेमती साहित्य हेकी रहिबे ସିଏ ଯିବନି सिए जीवे ନ ଯାଉ बड़र बाबू ସାର୍ पशु वर्ष गोष्ठे ଗୋଷ୍ଠୀ जेते पशु संपत्ति आमे घरे रखिचे ରଖିଛେ गोरु गाई ठारू आरंभ करी मेंढा छेली कुकुर पर्यंत ଏବଂ ଶୁଆ ନେଉଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ अरे छुआटा कोन पशु रे ନାଇଁ ପକ୍ଷୀ आउ से जाहो ଯାହା जो माने को आमे घरे साहित्यिक रखिचे ରଖିଛେ श्रद्धा करछे बोली साहित्यिक रखिचे ହଁ अच्छा से माने कोन आमको ठिकाना समय साहाय्य करिवे ना आम सांगरे जिबे गोड़े ସିଏ ଯିବେନି से माने आज्ञा के पिंजरा रहिबो के गुहाळ भीतर रहिबो ଆଜ୍ଞା आज्ञा से माने जिबेनी ଯିବେନି बेसी मनीष भल पाए आज्ञा ता स्त्री की ଆଜ୍ଞା सारा स्त्री की मध्ये भल पाइबा कथा ହଁ ନିହାତି शास्त्र कहूची दुनिया रे बापा मां को बहुत भक्ति कर ଏବଂ गुरुजन को भक्ति कर ବେଶ किंतु जदि कहा अधिक भल पाइबार अछि निज स्त्री की भल पाओ स्त्री की बहुत भल पाओ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା बापा मां को गुरुजन मान को बहुत भक्ति कर ଭକ୍ତି କର तेबे जो स्त्री की तू बहुत भल पाउछु ପାଉଛି से स्त्री कोन ठिकाना समय तो सांगरे जीव की ଜୀବନି ପାଲା ପଇସା ନେଇକି ସବୁ ଯାକ ତାକୁ ଦଉଛି ଜୀବନି से जीवनी ତା ଗାଲ तो पिंडर प्राणवायु गला बेले ହଁ से जाई जाई कांदी कांदी दुआर बध पर्यंत जीव गोबर पानी सिंची सिंची ताकू पवित्र करबा लागि ସିଏ ନ ଯାଉ से आउ अधिक बाट जीवन ସିଏ ନ ଯାଉ ଆଉ ଜଣେ ଯିବ के रे ପୁଅ ଆଉ କଣ पुओ जीव ପୁଅ ଯିବ सारे पुओटी पाइबा पाई आमे केते व्रत उपासना करूचे କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି सारे पुओ प्रेमर पड़ी आम ओडिसा रे केडे केडे बड़ मंत्री आज्ञा निज पदवी हरई की अछती एबे କା ନା ହରାନି ଆମେ କେଇଟା ଟଙ୍କାର ପାଲା ବାଲା साधु संत माने पुओ पई एबे तिहार जेल रे दंड पाउछथि କା ନା କୁହନି ଆମର କଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ओडिसा रो बड़ बड़ मंत्री मध्ये मंत्री पद हरई छथि पुओ प्रेमर पड़ी କଣ ଦରକାର से पुओ मध्ये सांगरे जीवनी ଆଉ ସିଏ ଯିବନି से जाई जाई केवल मशाणी जाए जीव मुहरे मुखा किनी दबा पाए ଫେରେ ସିଏ ଯିବନି सी भी साहाଯ୍य रे आसीबनी ତୁ ଛାଡ଼ हाँ देह आसंदा ହଁ सारे ए देह मध्य मरण हो ये भी सांगरे जीवनी धोखा दब ଦବ किंतु आमे समस्ते कहूचे ए देह होची गोटे मंदिर ମନ୍ଦିର आमे समस्ते कहूचे शरीर माध्य खळु धर्म साधन ସାଧନ जदि साधन करिवार अछि आग देहर जत्न नियो ବେଶ हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य होची संपद जो स्वास्थ्य होची जो स्वास्थ्य सबुठारे मूल्यवान संपद सारे स्वास्थ्य संपद मध्य आम सांगरे जीवनी ए देह जाई जाई कोउला जीव କହୁଛେ शंकराचार्य कहले देह सीतायां ए देह जाई जाई चित्ता निया पर्यंत जीव ଯିବ आउ सियाड़ी की जीवनी ନାଇଁ ନାଇଁ तेबे आम सांगरे जीव गे ଇଏ जी आसी सिए जीव ना ତାହେଲେ ସେ କିଏ ଆସିଛି କିଏ ଯିବ शंकराचार्य कहले कर्मानुग गच्छति जीव में क आम सांगरे आसीथिला कर्म
গলা বেলে সেই কর্ম হি জীব এবে দুনিয়ারে আম সমস্তকু পরিচয় দেইছি কি কর্ম সার কর্ম কর্ম ওড়িয়া ভাগবতরে জগন্নাথ দাস লেখিলে হ্যাঁ। জিজ্ঞাসু ভক্ত উদ্ধবকে বুঝাইলে ভগবান কৃষ্ণ ভো দেব কর্ম পদে সেব এ কর্ম নাহি আন দেব কর্মକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବଳରାମ ବାବୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହି ନାହାନ୍ତି କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଜଇ କିଏ ତାହା କରିବ ଶତ ପ୍ରତିଷେଧ ଲଙ୍ଘି ବାହାରଇ କର୍ମ ସବୁଠାରୁ ବଳୁଆ বড়ুয়া ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ বেশ କର୍ମ ଦେଇଛି ପରିଚୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୋଷାକ 5-6 ଜଣ ଯାକ ଯଦି ଶରୀରରୁ କାଢ଼ିଦେବୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳ ଖୋଲିଦେବି ସେ ମୃଦକ ଧରିବେନି କୁଣ୍ଡଳ କାଢ଼ିଦେ ଡ୍ରେସ୍ ଉତାରିଦେବେ ବାପା ଅଜଣା ଲୋକ ଯଦି ଆମ 6 ଜଣକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଙ୍କ 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଗାୟକ ଜାଣିପାରିବେ মুতে কইবে এই আগে କିଏ ଗାୟକ କିଏ ପାଳିଆ କିଏ ବାୟକ କହିପାରିବେ କି না না କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳ ଧରିଛି ଚାମର ଧରିଛି ସେ ମୃଦକ ଧରିକି କୁଣ୍ଡଳ ଲଗେଇକି ବସିଛନ୍ତି ବଜଉଛନ୍ତି ତମେ ପାଳିଆ ମାନେ ଝାଞ୍ଜ ଦିପଟ ଲେଖା ଧରିକି ଝାଞ୍ଜ ବଜଉଛ ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସିବେ ଦେଖିଦେବେ ନାହିଁ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଚାମର ଧରୁଛି ସିଏ ଗାୟକ ଯିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜଉଛି ସିଏ ବାୟକ ଆଉ ତମେ ମାନେ ପାଳିଆ ଆଉ কোন পালিয়াও ସାର୍ পালিয়াও ଆମ କର୍ମକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଗାୟକ କିଏ ପାଳିଆ କିଏ ବାୟକ ଆଜ୍ଞା ଠଉରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି এই নিয়ারে কইবে গড়া রত্ন গায়ক টিপ রত্ন গায়ক শান্ত রত্ন পালিয়া ପାଳିଆକୁ କୋଉଠି ରତ୍ନ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଛି କାହିଁ ତ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିନି ଆମେ ଯେତେ ପୁଅ ପିଲା ପାଳିଆ ସବୁ ରତ୍ନ ହଁ। ସେତେ ଝିଅ ପିଲା ପାଳିଆ ହଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସବୁ ରତ୍ନ ତେବେ ସାର୍ ଏଇ କର୍ମ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏଇ କର୍ମ କହିଛି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଭଗବାନ ଅଲଗା ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ କଥା ସେଇଗୁଡାକ হ্যাঁ କର୍ମ ଉପରେ ଯାଇକି ଲେଖା କର୍ମ ତାଙ୍କ କର୍ମ କ'ଣ ବଳରାମ ବାବୁ ସାର୍ ଠିଆ ହୁଅ ରହୁଥିଲି ତେବେ କାହାକୁ କହିବା ଭଗବାନ ଦେଖିବା ଠିଆ ହୁଅ ଉଠିଲି ଏକପଦୀକରଣ ସମାସ ଆଜ୍ଞା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ହଁ କହିବି ଆଚ୍ଛା ବଳରାମ ବାବୁ ସାର୍ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଥାଏ ଧନବାନ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ଧନବାନ ଧନବାନ ବାସ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଜ୍ଞାନବାନ ଜ୍ଞାନବାନ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବଳରାମ ବାବୁ ସାର୍ ଯାହା ପାଖରେ ରୂପ ଥାଏ ରୂପ ରୂପବାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ ହଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଥାଏ ବିଦ୍ୟାବାନ ବିଦ୍ୟାବାନ ବା ବିଦ୍ୱାନ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେମିତି କୁହ ହଁ। ଭଗବାନ ଯାହା ପାଖରେ ଭୋଗ ଥବ ଭଗବାନ ଯାହା ପାଖରେ ଭୋଗ ଥବ କ'ଣ ଭୋଗ ଯାହା ପାଖରେ ଥବ ଠିକ କହିଛୁ ଆଉ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗନ୍ଧାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହଉଥିବ ପେଚା ମୁହା ଭଗବାନ କାହାକୁ କହିବା ଯାହା ପାଖରେ ଭୋଗ ଥବ ନା ଯାହା ପାଖରେ ଭୋଗ ଥିବ ବାସ୍ ଆଚ୍ଛା ସେ ଭୋଗ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ସାରେ ଭୋଗ ଆଉ ବାନ ବାନ ଭଗବାନ ସାରେ ଭୋଗ କ'ଣ ଆଉ ବାନ କ'ଣ କଣ ବଳରାମ ବାବୁ ସାର୍ ଭୋଗ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି କାହାକୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖନ୍ତି ଦେଖ ସମଗ୍ର ସିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସହଯଶ ଶସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସାପି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଂ ଭଗ ଇତି ସ୍ମୃତ ସାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ 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 କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଯାଏ ବେଶ ଆଚ୍ଛା ବାନ 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 ସେ କଣ ବାନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବାନ କହିଲେ ମାଲିକ ମାଲିକ ଭୋଗର ମାଲିକ ଭୋଗର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସିଏ ଭଗବାନ ସାରେ ଭୋଗ କହିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଠିକା ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସାରେ ସିଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ସାରେ ଆମ ପୁରାଣ ଅନେକଙ୍କୁ କହିଛି ଭଗବାନ ଅନେକଙ୍କୁ କହିଛି ଭଗବାନ ସାର୍ କାହାକୁ କାହାକୁ ସାର୍ ଆମେ କନ୍ଦର୍ପକୁ କହୁଛେ ଭଗବାନ ଏ ହରେ ହରେ କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ ଭଗବାନ କହୁଛେ ବେଶ କାହିଁକି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହଁ ବାପା ସୁନ୍ଦରପଣ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭୋଗ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ 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 ବାସ୍ ସତେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରୂପ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ 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 ସାର୍ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଡାକିଲେ ବର୍ଷ
ବର୍ଷା କରେଇବେ କାହିଁକି କହୁଛି ଭଗବାନ ସେ ବର୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନା ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ଠିକ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହୁଛେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସାରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଛି ହୁଁ? ହଁ ବଳରାମ ବାବୁ ସାର୍ ଠିକ ସେମିତି ସାରେ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ କହୁଛେ ଭଗବାନ ହଁ ହଁ କାହିଁକି ସେ ମୟୁର ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତ କହୁଛି ମୟୁର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଯୋଗୁ ଯୋଗୁ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛେ ସାର୍ ଶିବଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଯମତାର ଅଧିକାରୀ ସଂଯମତାର ମାଲିକ ଶିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛେ ଭଗବାନ ତେବେ ଭଗବାନ ଅନେକ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଭଗବାନ ଯାହାଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଭିତରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଶୁଣିବା ଗୁଡ଼ିକ ଜନ ଏ ବଳରାମ ବାପ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ଖାଲି ବେଦ କହିଲେ ପୁରାଣ କହିଲେ କବି ମାନେ କହିଲେ ବାପା ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରବାନି ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ଦେଖିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହରେ କିଏ ସେ ଭଗବାନ ସେ ଭଗବାନ କିଏ ସାର୍ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଗୀତା ପଢିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଉବାଚ ଉବାଚ କୁହାଯାଇଛି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ନା କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଉବାଚ ଉବାଚ ତ ଆଜ୍ଞା ଏତଟି ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଆଉ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଉବାଚ ତେବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ହଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ କଣ କହିଥିଲେ ଛୋଡ଼ ଅର୍ଜୁନ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେଶ୍ୱର ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟଣ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ାନି ମାୟୟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ତ ପାଖେ ପାଖେ ସଦାବେଳେ ଅଛି ତୁ ଭାଇ କଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଛୁ ତୋ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ସାରଥି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ତୁ ଆଣିଛୁ ମୋତେ ଦେଖି କାମ କଲେ ତୋ କାମ ସଫଳ ହବ ମୋତେ ଦେଖି ଖାଇଲେ ତୋ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ବଢିବ ବଢିବ ମୋତେ ଦେଖି ଶୋଇଲେ ତୋତେ ଆରାମ ନିଦ ଆସିବ ମୋତେ ଦେଖି ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ତୋ କାମ ଅନୁକୂଳ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଭଗବାନ ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଜଣେ ଅଛି ମୋ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜଣେ ଅଛି ଅଛି ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ କର ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି କିଏ ଜଣେ ବଡ ଅଛି ନା ହଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଆପଣ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ବଡ ଅଛି ନା ହଁ ନା ସିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ ସିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସହ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ବଡ ବେଶ ଆମ ଭଳି ଅନେକ ଭଗବାନକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ବାସ୍ ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ତୋ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ପିପୁଡ଼ି ଭିତରେ ହାତୀ ଭିତରେ ସାପ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରହିକି ତାଙ୍କ କର୍ମ କଣ ନା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ସିଏ ଘୁରଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ଜର୍ମାନୀ ଯନ୍ତ୍ର ନା ସେ ଯନ୍ତ୍ର କଣ ନା ସେଇଟା ହେଲା ମାୟା ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖ ଏ ଈଶ୍ୱରର ମାୟା ହୋ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ମାୟା ସେଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାୟା ତେଣୁ ମୋଠି ମାୟା ଲାଗିଛି ତୋଠି ମାୟା ଲାଗିଛି କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ମାୟା ଲାଗିଛି ସାରେ ରାମ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ
त्रेतया जुगरे रावण तांको धर्मपत्री सीता को नहीं गला ପରେ हा सीता कहि से आज्ञा गछ को गुंढे पकाउथिले ହଁ लता को कांदी कांदी कहउथिले କହୁଥିଲେ पत्थर को कहउथिले वो सीता को देखिछ ଆଉ से तो सी सब जानिया वाला से सर्वशक्तिमान ये लता को गछ को पत्थर को लागी कहउथिले कहीं ना ईश्वर को माया राम कोठी लागी थिला बोली राम आगे समस्त को निज स्त्री रो संधान पचारुथिले निज स्त्री रो ठिकाना पचारुथिले कृष्ण को समिति माया लागी थिला ଲାଗିଥିଲା माया लागी समस्त को ईश्वर को माया लागे तेणु हे अर्जुन से ईश्वर को अनुध्यान कर କର अरे ये प्रमाणित हो गला ईश्वर सी जहाँ कर माया समग्र सचराचर विश्व को घेरिकी रही ଜାଣିଗଲା तांकर ईश्वर काम आउ कौन सारे जे ईश्वर अनुगामी हम सी प्रथमे सुख पाइब ପାଇବ जी भगवान को डाकिब सी प्रथमे दुख पाइब ଦେଖରେ सारे ईश्वर को डाकुवा लोक प्रथमे सुख पाइला बेले भगवान को नाम नौथिबा लोक प्रथमे दुख पाए ପାଏ निजे भगवान कृष्ण कही आपण मानकर ओडिया भागवत रे जे जन करे मते आस मुतार करे सर्वनाश भगवान कहले हे उद्धव ए दुनिया रे जो लोक मते आश्रा करे जो लोक मो नाम मनन करे कीर्तन करे मु तार सर्वनाश करे ବେଶ सर्वनाश तार करती किंतु ताकु विनाश करती ନାଇଁ ନାଇଁ जे भगवान को नाम ले बापा भगवान ताकु विनाश करती किंतु तार सर्वनाश करती तार बोले ता चारिपटे जो मैंने तार होगी था ଥାନ୍ତି भगवान से मानक आज्ञा ता निकटू काढ़ी नियंती जदि धन अच्छी धन काढ़ी नहीं जीवे जदि लोक बल अच्छी पछकू लोक बल आज्ञा छड़े ने जदि सौंदर्य ता भीतर अच्छी ता सौंदर्य को भगवान आज्ञा काढ़ी ने दुख पाइब कि नहीं सबू चलीगला मनीष निष्प होनी सबू चलीगला मनीष दुखी हेनी आज्ञा दुखी भगवान काम जे ताक नाम प्रथमे भजन करे भगवान ताकू आज्ञा दुखी करती ताकू दुख दियंती ଦିଅନ୍ତି किंतु ईश्वर का काम जे ईश्वर को अनुध्यान करे ईश्वर ताकू सुख दियंती सारे सुख कौन लोक बड़ बढ़े दियंती ହଁ धन बड़ बढ़े दियंती ବଢାନ୍ତି क्षमता बढ़े दियंती एटा हूँ आज्ञा ईश्वर का काम सारे ईश्वर जो क्षमता दे दियंती धन दे दियंती कहीं କାହିଁକି ना धन रे क्षमता रे सौंदर्यपण रे प्रशस्ति रे आज्ञा माया लागिकी अच्छी ईश्वर का काम माया जंत्र समस्त को पकेबे ना ये जो धन थाए जो सबु किछि थाए सेठी आज्ञा माया थाए ये कथा मु कहूनी गीता आज्ञा कहते श्रीमद भगवत गीता କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖ ଆମର ଖାଲି गीतार कौन कही निजे कृष्ण अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च गाउथिले दोमुखी नाटक तार रस डिगे बाहरलानी ଆମର ଖାଲି ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରମାଣ हैं ହଁ, हौ हौ छुआ भाईटारे सान भाईटा मोर कहीं कौन अधिक किसी कह ନାଇଁ ନାଇଁ हौ 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 ଭଗବାନଟା ବସିନା ରାଘ ପାଣ୍ଡବ ବେଶ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ठीक है किंतु ଗୋଟେ ପଟେ ରାମ ଗଲେଣି ଗୋଟେ ପଟେ କିଏ ଗଲେଣି ଦେଖ अरे हौ 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 तथापि से तो बुझी से ना सारे आमर पुरुखा लोक ज्ञानी भाणी लोक सी बुझी ठीक जे राम जहा दुर्योधन से आसे आज्ञा बुझी से राघव पांडव को सारा आमर पूरा हजिकी पी जाइछथि गोटे बड़े दुर्योधन को तो आगे सम्मान कर जाउछि जो राम कर सहित सेटा राघव पांडव आ सारा आमर केते सहजर बुझी जाइछथि ओख तो ज्ञानी लोक एतिर द्विमत हबार ना ବାସ୍ तेरे ज्ञानी गुणी विदग्ध पंडित समाज तेरे जी ईश्वर ବାସ୍ सारे बुले बुली 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 आसला पर जोठी आरंभ बा सेठी शेष ये हूँ आज्ञा पाल्ला ପାଲା ପାଲା अनेक तर्क अनेक तर्जमा पर शेष को जो निष्कर्षटी बाहर से हूँ आज्ञा पालार सिद्धांत कथा କଥା छाड़ तेरे कहानी भीतर को जीवा ଯିବା जीवा कहानी भीतर तेरे से ईश्वर सबु भगवान को जे सृष्टि की आनी सबु भगवान काम शरीर गला पर
जे निज भीतर तलीन करिपारंती ମାରନ୍ତି सह ईश्वर ସେଇ ତ आज ये पवित्र महार्घ मुहूर्त उपस्थित पूर्वक मोर समस्त ज्ञानी गुणी विदग्ध पंडित महानगर समस्त विज्ञा प्रज्ञा महीयसी माँ मानकर भौणी मानकर ମାନଙ୍କର समवेत युव समाज कुना कुनी पुओ झीकर अड़ोशी पड़ोशी ग्रामवासी ए अनुष्ठान समस्त कर्मकर्तागर सर्वविध कल्याण कर मंगल करूँ बोलतु सर्व्यानंदे कबा हरि बोल